خداوند مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، برادرن چرچ آف پاکستان کی جانب سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا کے خادم ڈاکٹر جان ایف مارکس خدمت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس صاحب فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ظفروال ضلع سیالکوٹ سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم گارڈن کالج راولپنڈی سے، اور بی ایس سی اور بی ایڈ کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی۔ ٹورنٹو کرسچن کالج کینیڈا سے ایم ڈیو، ڈاکٹر آف فزیالوجی اور سی پی سی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں 20 سال بطور سائنس ماسٹر خدمات سر انجام دی اور 1968 میں کینیڈا چلے اور وہاں پر بھی اپنی خدمات پیش کی۔ انہوں نے 1951 سے خداوند مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر اپنی زندگی خداوند مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے اور آج تک خوشخبری پھیلانے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ خداوند مسیح نے ان کو حکمت اور علمیت کے کلام سے نوازا ہے اور ان کو استاد، چرواہا، مبشر اور مصنف کی خدمات کے لیے چنا ہے۔ انہوں نے تاحال 16 کتابیں لکھی ہیں جو کہ 8 اردو میں اور 8 انگریزی میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو 1979 میں یروشلم اور اسرائیل میں مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس کسی مشن کے ماتحت کام نہیں کر رہے بلکہ 56 سال سے آزادانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ سیمینارز، بائبل اسٹڈی میٹنگ اور کنونشنز کے لیے پاکستان، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، یو اے ای اور دیگر ممالک میں بطور مہمان اسپیکر بلائے جاتے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے عزت مآب جناب ڈاکٹر جان ایف مارکس صاحب خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک خاص مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں دی ریپچر آف دا چرچ۔ ریپچر لاطینی زبان کا لفظ ہے اور لفظ ریپار سے لیا گیا ہے جو یونانی لفظ ہارپازو کا ترجمہ ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ کاٹ اپ کیا گیا ہے جو پہلا تسلونیکیوں 4 باب 17 آیت، مکاشفہ 12 باب 5 آیت اور دوسرا کرنتھیوں 12 باب 2 آیت اور اعمال کی کتاب کے 8 باب کی 39 آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ اٹھا لیا گیا کیا گیا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ پکڑنا یا جھپٹ کر لے جانا ہے، جیسے عقاب اپنے شکار کو جھپٹ کر لے جاتا ہے۔ خدا مسیح بھی اسی طرح اپنے لوگوں کو جھپٹ کر اس دنیا میں سے اٹھا لے جائیں گے۔ استثنا کی کتاب کے 32 باب کی 11ویں آیت میں عقاب کی مثال ہے۔ خداوند عقاب کی مانند آئے گا اور اپنے لوگوں کو لے جائے گا۔ ریپچر سے مراد ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ خداوند مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے اور دنیا میں سے نکال کر آسمان میں لے جائیں گے، جیسے مغناطیس لوہے کو اوپر کھینچ دیتا ہے۔ ریپچر ایک خاص واقعہ ہے جو سچا اور ریئل ہے۔ یہ کہانی نہیں اور نہ ماض خیال ہے، نہ یہ کوئی تھیولوجیکل تھیوری ہے، نہ یہ تمثیل ہے۔ یہ مستقبل قریب میں ہونے والے واقعات میں سے ایک خاص واقعہ ہے جو سپر نیچرل ہے، یعنی فوق الفطرت ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے۔ خدا نے 2 دفعہ اس کی جھلکیاں پرانے عہد نامے میں دی ہیں۔ پہلی ہے پیدائش کی کتاب کی 5 باب کی 24ویں آیت میں، جہاں ہنوک اٹھایا جاتا ہے اور خدا اسے لے جاتا ہے۔ دوسری مثال ایلیا کی ہے جو دوسرے سلاطین کے 2 باب کی 11ویں آیت میں آتا ہے، جہاں وہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور خدا اوپر لے جاتا ہے۔ ریپچر خدا کے بڑے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ اس پروگرام میں زمانے ہیں اور زمانوں میں واقعات ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انتقال ہے۔ زمین کی آبادی کا کچھ حصہ اوپر آسمان میں منتقل ہونے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ابلیس اور اس کے فرشتے آسمان سے گرائے گئے
तो आसमान में रहने वालों में इतनी कमी हो गई। उस आसमानी आबादी को पूरा करने के लिए जमीन के लोग फरिश्तों की मानद बनाकर आसमान में आबाद किए जाएंगे। लूका 20 बाब की 35 और 36 आयत में उनका दर्जा बताया गया है, फरिश्तों से भी बड़ा होगा, यानी खुदा के बेटे और बेटियां। इसका मजीद जिक्र किया गया है इब्रानियों के खत के पहले बाब की 5वीं आयत में और यूहन्ना के पहले खत के 3रे बाब की 1ली और 2री आयत में। कलाम मुकद्दस में 3 जगहों पर इसका साफ जिक्र आया है। पहला है यूहन्ना की अंजील के 14 बाब की पहली 4 आयत में, और दूसरा जिक्र है पहला थिस्सलुनीकियों का 4 बाब उसकी 13 से 18 आयत में, और तीसरा जिक्र है पहले कुरिन्थियों के खत में उसका 15 बाब में और 50 से 58 आयत में। रैप्चर के मुतालिक खास बातें यहां मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिनको याद रखना बड़ा जरूरी है। रैप्चर तसल्ली का सबब है। ये 18वीं आयत में लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों के 4 खत के 4 बाब में। रैप्चर गमगीन और उदास लोगों को तसल्ली देता है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के मुकद्दसीन मरे हुओं के बारे में गम कर रहे थे, लेकिन ये पैगाम रैप्चर देता है कि तसल्ली होगी। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना के 14 बाब की 2 आयत में खुदावंद ने शागिर्दों से भी कहा कि तुम ना घबराओ, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम तसल्ली करो, क्योंकि मेरे पास तसल्ली का पैगाम है। दूसरी बात, रैप्चर एक रीयूनियन है जो मरे हुए रिश्तेदारों को जिंदा रिश्तेदारों से मिलाएंगे, और ये इसकी वजाहत मैं बाद में करूंगा। रैप्चर का तीसरी खास बात है कि रैप्चर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी तब्दीली है। मरे हुए लोग भी एक जलाली जिस्म में तब्दील होंगे और जिंदा लोग भी जलाली बदनों में तब्दील होंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। चौथा पॉइंट रैप्चर के मुताबिक ये है कि कलाम मुकद्दस में रैप्चर को एक भेद कहा गया है, मिस्ट्री, जो पुराने जमाने के मुकद्दसों पर ज़ाहिर नहीं हुई, नबियों पर आश्कारा नहीं हुई, लेकिन खुदा ने पाक रूह के वसीला से कलीसिया के अंदर फजल के ज़माने में अपने नबियों, अपने लोगों पर, अपने शागिर्दों पर, अपने रसूलों पर ज़ाहिर की। और ये एक भेद है। खुदा का शुक्र है उसने हम पर रिवील किया। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 51 आयत, और इफ्सियों 3 बाब उसकी 9 आयत, और पहला बाब उसकी 9 और 10 आयत ये बताती है कि बाद इंसान बगैर मरे हुए उठाए जाएंगे और खुदा के लोग खुदावंद के पास पहुंचेंगे। रैप्चर के मुतालिक 5वीं खास बात यह है कि रैप्चर होने में देर नहीं लगेगी। रैप्चर पल भर में, यानी आंख झपकने में हो जाएगी, देर नहीं बिल्कुल लगेगी, जैसे कि बाज लोग देर समझते हैं। और ये पहला कुरिन्थियों के 15 बाब की 52 आयत में लिखा हुआ है कि पल भर में, आंख झपकने में ये सारा वाकया हो जाएगा कि जो पहले मुर्दे मसीह में हुए वो भी जी उठेंगे, और जो जमीन पर खुदावंद के मुकद्दसीन जिंदा बाकी होंगे वो भी बदल जाएंगे, और सब इकट्ठे हो जाएंगे और हवा में उठाए जाएंगे। ये रैप्चर का वाकया आनन फानन, आंख झपकने में और पल भर में हो जाएगा। हम देखते हैं एक और रैप्चर के बारे में खास बात कि रैप्चर पोशीदा होगी, ये विजिबल नहीं होगी, इसको कोई ना देख सकेगा। दुनिया के लोग इस तब्दील शुदा लोगों को, तब्दील शुदा मुकद्दसों को जाते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि ये उनकी नजरों से ओझल है। वो मसीह खुदावंद को भी आते हुए नहीं देखेंगे जो आसमान से आकर हवा में ठहरेंगे। और रैप्चर के बारे में आखिरी खास बात यह है कि रैप्चर के बगैर निशानात की होगी। खुदावंद मसीह ने अपनी आमद के बारे में बहुत सी निशानियां बताई जो मत्ती 24 बाब में लिखी हुई हैं, लेकिन रैप्चर के बारे में कोई निशानी नहीं दी गई। इसको हमें सिर्फ कलाम में से सर्च आउट करना है कि ये कब होगी और कैसे होगी। हम देखते हैं कि इसके लिए ये तीनों हवाले जो दिए गए, अब हम उनके बारे पर गौर व खोज करेंगे। यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी पहली 4 आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक नई इंफॉर्मेशन देते हैं। लिखा हुआ है, पहली इंफॉर्मेशन, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। तो यहाँ इंफॉर्मेशन ये मिलती है रसूलों को जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी कि मसीह खुदावंद का एक बाप है और बाप